Ang hapon mga kaidol, atong gipahibalo sa tanan nga taga Davao mga kaidol ha, og mga vehicle dire sa Davao og mga driver tanan. Og ang musuluray pa lang sa Davao natay pahibalo karon mga kaidol. Ato ning advance kani among gipahibalo atong basahon mga kaidol atong basahon. Among gipahibalo ang tanan nga temporaryo nga dili pagihan or dili ka parkingan o dili pagihan ang tanang klase sa sasakyan ang dalan sa San Pedro, si Recto, Ilustre, Pilayo, Inigo, Sibanggoy, Rizal Street, Bonifacio, Palmahil, Bolton Bridge, Bolton Street, and Bolton City Hall Drive. Mga kaidol dire sa downtown area na mga kaidol. Totally sarado gina karong alang sa karong Lunes alang sa ipasiugda nga National Rally for phase karong Enero. Phase rally na mga kaidol Enero 13, 2025. Lunes magsugod sa alauna sa kadlawon hangtod mahuman ang aktibidad. Daghan salamat. City Ordinance of City Transport Traffic Management Office CTMO mo na mga kaidol ha. Mo na mga kaidol, mo na atong ipahibalo sa tanan diha nga mga idol nato diha. Ato ang mga idol nato nga mga driver diha ug ang ato mga followers nga musuloy rider sa Davao City. Kadto lang sa mga kaidol, kadto ang atong gi-advance na to pahibalo ha. Lunes magsugod sa alauna sa kadlawon hangtod sa mahuman ang aktibidad. Ubay-ubay gid ng mga tao ani nga mag-press rally dire mga kaidol sa Davao City kay gikan pa daw sa Sok Sargent hangtod dire. Tanang region diha, pila ka region na adto dire ha. Mga pila ka katawo na, gamay ra mga 40 40,000 katao. Kaya ba na dire basta yung anak sus gidaghan ba. Babala na ta karong Lunes mga kaidol, mao lang to. Okay, gidaghan salamat sa inyo tanan. God bless us all.